Usa ka ba ka natural-born Filipino? 18 hangtod 22 anyos. Senior high school graduate nga adunay 85% pataas nga general weighted average. Single. Adunay good moral character. Physical ug mental nga andam sa pag-atubang sa hagit sa serbisyo. Ikaw na ang among gipangita. Ikaw na ang sunod nga PNPA cadet. Another day, another project balita. Kung gisugot ka karon nga mahimong police lieutenant, sunod lamang sa 4 ka tuig ug libre pa ang imong pag-eskwela, moingon ka ba og dili? Mga batan-ong bul-anon, pila na ba kahigayon nga nakapangutana ka sa imong kaugalingon? Unsa kaha ang akong mahimo aron mausab ang akong kaugmaon? Tingali, mauna kini ang tubag. Ang Philippine National Police Academy wala lamang magtudlo og leksyon, naghulma kini og mga leader. Mga leader nga karon nagserbisyo sa katawhan. Tan-awa nga atong Provincial Director, Police Colonel Patricio Cambolo Degay Jr., usa ka produkto sa Philippine National Police Academy. Apil usab ang Chief of Police sa Tagbilaran City Police Station, Police Lieutenant Colonel Joey M. Decoy. Ug daghan pa ang mga Chief of Police dinhi sa Bohol nga nagsugod isip ordinaryong estudyante. Apan karon sila na ang mga leaders sa kapulisan. Karon, ikaw na pod ang gitawag. Ang Bohol Police Provincial Office ubos sa liderato ni Police Colonel Patricio Cambolo Degay Jr. nag-awhag sa tanang kwalipikadong batan-ong bul-anon. Pag-apply na sa PNPA Cadet Admission Test 2026. Anong kinahanglan ka mag-apply? Full scholarship, libre ang board ug lodging, Bachelor of Science in Public Safety ug human sa 4 ka tuig, Police Lieutenant dayon sa Philippine National Police. Hunahuna, libre ang imong pag-eskwela, libre ang imong pagpuyo, libre ang imong training, ug adunay sigurado nga propesyon human sa graduation. Dili kini yanong oportunidad. Kini usa ka higayon nga mahimong leader sa nasod. Ug ang mas maayong balita, dili na kinahanglan mo larga pa sa laing probinsya aron makasulay. Dinhi mismo sa Bohol, ipahigayon ang PNPA Cadet Admission Test 2026 sa Tagbilaran City College. Doon na kaayo ang oportunidad. Busa, ayaw kini palagpasa. Kung kwalipikado ka, natural-born Filipino, 18 hangtod 22 anyos, senior high school graduate nga adunay 85% pataas nga general weighted average, single, good moral character, physical ug mental nga andam. Unsa pa man imong gihulat? Ayaw huwata nga adunay moingon nga sayang ang imong chance. Ayaw huwata nga maabtan ka sa deadline. Pag-register na online karon dayon. Application period is June 1 hangtod September 30, 2026. Exam is October 25, 2026. Iandam ang imong PSA birth certificate, 2x2 picture o Form 137 or Form 138. Basin karon, ikaw usa pa ka senior high school graduate. Apan sa umaabot, ikaw na ang police lieutenant nga gisaligan sa katawhan. Ang sunod nga leader sa Philippine National Police. Ikaw na. Mga batan-ong bul-anon, ayaw saya nga ang higayon. Kay ang oportunidad dili permi mo abot. Kay karong tuiga, ang oportunidad ania na sa Bohol. Pag-apply na online sa PNPA Cadet Admission Test 2026. Kita-kits ta diri sa Tagbilaran City College karong October 25, 2026. Be a PNPA cadet. Be one of the Philippine National Police. Be a PNPA cadet. This is Bohol Police Provincial Office, home of the good cops.